श्रोताबंधु नमस्कार। आज शुणु किशोरी चरण दास क्षुद्र गल्प भंगा खेलना। उपस्थापन मु हिमांशु शेखर महांत। बगीचार फाड़क खरा, बगीचार फाड़क छाई, जोठी धाड़िए गेंडु फूल फुटी से खरा छिड़ी जाइए। फूल अधे खरारे अधे छाई, अधे खरा पहुँची आउ अधक बिचारा शीतर थरी जाउथबो। ए पाख फूलरे प्रजापति बसीची, आर पाखक जीव नहीं। ही गला गला दूर पुणी फेरी आसला दुष्ट। ए पाख फूल हसुची, गोटी गोटी करी सबू पाखुड़ा देखी हसुची, आर पाख फूल हसु नहीं। शीतरे मेंजी अनेची तोड़कू, हाथ धरले हाथ थंडा हो, फूल उषुम हम नहीं। गोड़े चिनाबादाम चोपाटा मची ही गला। गीता ताको पादरे ठेली पकईदेला तलकू, दरमला सेबती गछमूल को। 10 वर्षर झील बड़ दिन छुटीर गोटे द्विप्रहर बारी पाहाचरे बसी अनेची खराकू। भावनार छवि दौड़ुची मन भितरे। आम स्कूल रे बड़ फूल अच्छी, गोल ही हलदिया पाखुड़ा, सनफ्लावर। कुड़िया कहे सूर्यमुखी, कुआड़े खाली सूर्य को अनै थाए। कुड़ियाटा मिछुआ। सनफ्लावर सुंदर नुहे, खाली बड़ मुह मिसेस घोषाल परी। हो ही हसंती, दांत गुड़ा बड़ बड़ देखा जाए। लंबा कोट्रे बोताम गुड़ाक एड़े बड़ बड़। मोटा गोरा हाथ पापुले टेबुल बाड़ाती। स्टॉप टॉकिंग। मास्टर नहांती, बो शोईची। बो मुह सुंदर, हेले बो खाली रागुची। आजिकाली हसिले ता मुह सुंदर देखा जाए, रागिले असना देखा जाए। मिछटरे रागुची मो उपरे। काली राजू मो छवि बही चिरीदेला, मो रंग पेनसिल भांगीदेला। आ मु मारले दोष है मोर। बो मते मारला, राजू को भी मारला। खाली पाटी कला, तमे गुड़ा मरी जात कि कुड़ांगार छुआ। बो खाली रागुची, मिछरे रागुची। बो कुड़िया ऊपर भी रागुची। रागी करी से दिन दूध गिलासटा ठेली देला जे गिलास भांगी गला। आउ आमे भांगी थिले। खरा गलानी से कान्ना गछ जाए, खाली लंबा लंबा बड़ बड़ पतर। फूल बोली किछि नाही। आम स्कूल रे केते फूल फुटिची, नाली हलदिया नाची छिटा। शोभा से दिन गाड़ी खाइला फूल छिंडेला बोली। बो आम बगीचा को मोटे देखु नहीं आजिकाली, खाली माड़ी ऊपर रागुची। शीत कलानी। पपी कुकुरटा बोका, घासरे गड़ुची। शीत करूनी ताकू। तांको घर से अपरछनिया कालिया कुकुरटा आसले भूस करी दौड़ी पड़िबो बदमाश। हिरी गोटे प्रजापति, केड़ी सुंदर चित्रिया प्रजापति। हलदिया देहर कलागार, चित्रिया पाचिला कदली, चित्रिया काना फूल। जाउची धरबी। गला गला उड़ी गला। गला तांको घर को। डेणा को खाली उठौची पकौची। पपी लांगुड़ तार हलौची। सेमती 1 2 3 4। तांको घर आड़ को गला। कुआड़े गला? हे तांको घर बापा आसीगलेनी, तांको सान पुओ को कोड़े धरी। एते जल्दी ऑफिस रु आसीगलेनी। आउ आम बापा आसबे राति पहर करे। तांको पुओ को धरी गेल्हा करुचंती, चढ़ई देखौचंती। ता ना कौन तो? टुनू। आमर सेमती गोटे छोट पिला थांता कि राजू बिजुंकर मजा बाहरी जाता। बो ताकू गेल्हा करंता, रागंता नहीं। आम बापा आमको गेल्हा करंती जे, राजू बिजू को बेसी गेल्हा करंती। मु बड़ ही गलिनी परा। बासंती कहे ता बापा कुआड़े ताके जाउणु आसुणु गेल्हा करंती। सकाळु थरे, संजरे थरे, आ मझिरे जेते इच्छा सेते। फुलीटा। किंतु बापा आजिकाली तो काहारी को गेल्हा करूनाहांती। फेरबे राति हेलारू गुम करी बसीजिबे खट उपरे। किए टिकिए कहला बेलकू ओह विरक्त कर नहीं मनुष्य को। जाउना खेलिबो। बो पचारिबो खाइबाकू आनिबी? किछि दरकार नहीं। आस्ते करी कहबे, हसिबे नहीं। कौन बापांकर? आगे तो एमती नथिले। आगे जेतेबेले पुरी रे थिले
केते दिन हो गलानी बापा दिन थाउणु ऑफिस फेरिबे। बोऊ निजे रोसई घरे पशि पूरी आलू भजा तैयारी करुथबो। धुआं आखि कानरे पशि जाउथबो। बापा सीधा आसी मते कोलको टाणी नहीं गेल्हा करिबे। तापर बोऊ को गेल्हा करिबे। बोऊ चिड़ुथबो, बापा खाली हसुथबे। बापा कौन बुढ़ा ही गले कि कहीं दांत पड़ी नहीं तो बाल भी पाची नहीं। रोमा अपार जीजे किते बुढ़ा, बाल सब धड़ा हो गलानी। केते हसंती से। आमको सब पाखरे डाकी लजेन्स दियंती, गीत शिखाती। बापा केते गीत शिखौथिले आगे, भजन, सिनेमा गीत, हिंदी, ओडिया। रघुपति राघव राजा राम, सबको सन्मति दे भगवान। गीता गुणगुण हे गीत गाइबा आरंभ करदेला। गोड़ ऊपर को तड़ को पकेला। तापर हठात बंद होगला। तार छोटिया मुह गंभीर ही नरम कांदुरा ही आसला। टिकक कांदी पकीब जमती। बापा कांदुथिले। बापा और गीत गाइबे नहीं। बापा बुढ़ा ही गलेनी। से दिन अधराती कौन डर सपन देखी निद भांगिला बेलू देखे आलुओ चढ़ुची। बापा अनेइचंती ऊपर को। आउ कहा भलिया आम बापा परी नुहे। कांदु नथिले जे मु भाबिली कांदिबे। डर माड़ला। बापा बोली पार्टी करिबार चमकी पड़ी मो आड़ को अनेई कहले शोईपड़, कहीं पार्टी करुचु। से बापा आम बापा नुहे। बापांकर कौन है? टिंग टिंग टिंग। मास्टर आइलिनी? नहीं, रुटी वाला। बोऊ उठिब। बिजु निदर उठी कांदिलानी। बोऊ उठिब, चिड़िब मो उपरे। गीता, ये गीता कुआड़े गला से? पढ़ा नहीं पढ़ी नहीं, सात माइकिनिया परी बसथिब जाई कोठी। जाउची बोऊ। चका चका भौरी, मामू घर चौरी, मामू मते माइला। हे राजू, हाथ छाड़ना, जल्दी गोड़ पका। पुनी तू मो हाथ धर। अच्छा चलो स्कूल खेल खेलिबा। कुह। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस। गीता को नहीं राजू, बिजू और पड़ोसा घर पुनी नुआ गीत आरंभ करदेले। समस्त संगरे सदा सबा सान बिजू बोलू थाए, लिंगा लिंगा लोजेस। सकाळ हेमाल छाड़ी न थाए। अदिनिया अदरकारी मेघ को काटी खरा आसुची। एते बेलके ऑल फेल डाउन। लत करी बस पड़े समस्ते। किछि समय विश्राम। गीता अनेला सामना को। डाहाण कड़े प्रधान घर बारी को लगी पानी नाड़ी। आगरे घास पड़िया। अथान थान पथर और बुदुबुदुकिया गछ। ता से पाखक उइहुंका और कहीं दूर रे बापांकर कचेरी, नालिया कोठा। नुआ खरा आसी क्या क्योंठी छुई दौची। नाली पाखरे सेगुड़ा पथर नुहे, खंडे खंडे हीरा। से सब को नहीं आसी गोल गोल कर काटिदेले किड़ी बड़ हार हो। मास्टर कहती हीरा सबुठू दामिका, सबुठू चकचक, अंधार रे आलुओ करदब। बो खुशी हब। कहब देखिलणी गीता मते प्रेजेंट करची। किए आसुची प्रधान घर बाटे? बाबुआ आउ ता बापा। बाबुआ सागुआ स्वेटर पिंधिची। हाथ रे खंडे बानी। मोटा टोका, गेल्हा टोका सब भांगी भुंगी दब। एक्षणी कहब आखि नाई, कान नाई, बाजी गले दोष नाई, समस्त पिटिब। किए कांदिले बापा पाखरे गेल्ही हब। माइचिया टोका सब बाप कानी धरी बुलुथब। क्लास रे तो फेल होउची, खाली फुटाणी काहे कौन। ता पाखरे ता बापा गोरा हे, पतला हे, केड़ी सुंदर, सब मुर्की मुर्की हसुथंती। नुआबू भोक कलाणी, कौन खाइबाकू अच्छी कही भीतर को पशिजिबे। बोऊ हसे। आलमिरारू कौन आनिदिए, नहले रोसई घर को पशि जाई किछि तैयारी करे। बनु दादा गोरा सुंदर, बाबुआटा मोटा ओसना। ता बोऊ भी सेमतिका, किंतु मोटी नुहे। खुड़ी कहले मना करती, कहती कह माउसी। कुआड़े जाती नहीं, खाली दर्पण पाखरे बसी मुंड कुंडाती। आउ कुआड़े
ତିନିଓଳି ଗାଧୁଅନ୍ତି। ହଇଲ ଗୀତା ବୋଉ ଅଛି? ବାଡ଼ିରେ ଠକ୍ ଆଟେନସନ୍ ବାବୁଆ ଗର୍ଜୁଛି। ହଁ ଯାଉଛି। ବବୁଆର କ'ଣ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ବନୁ ଦାଦା? ନୋ ନୋ ନୋ, ବାପା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାପା ଦେଖିଲ ଗୀତା ମୋତେ ଚିଡ଼ଉଛି। ମୁର୍ଖୀ ହସା ଦେଇ ଦିହିଁଙ୍କୁ ଟିକେ ଟିକେ ଥାପୁଡ଼େଇ ଦେଇ ବନୁ ଦାଦା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଏଣେ ବାବୁଆର ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳ ଚାଲିଲା। ଖେଳ ନୁହେଁ, ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ଗଡ଼ାଗଡ଼ି। ଗୀତା ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଗଲା। ନିଜକୁ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲା ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବୋଉ ଓ ବନୁ ଦାଦା ବାରିପଟକୁ ଗଲେଣି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ହସ ଶୁଭୁଛି। କେତେ ହସନ୍ତି ସେ। ବାରିରେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, ଟମାଟୋ ହେଇଛି, ଚିକଣ କଳା ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ତରକାରୀ ଖରାପ ହେଇଥିଲା। ବୋଉ ବାଇଗଣ ଭାଜିବାକୁ କହିଲାରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଥାଉ, ଦରକାର ନାହିଁ। ରାଗି କରି କହିଲେ ନାହିଁ, ଖାଲି ସେମିତି କହିଲେ। ବୋଉ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା। ବାପା କାହାନ୍ତି? ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି? ଅଫିସ୍ କାମ? ଛୁଟିରେ କ'ଣ ଏତେ କାମ ମ? ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ବାପା ଥିଲେ ସେ ବନୁ ଦାଦା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ବସି କ'ଣ ଏଣୁତେଣୁ ଗପିବେ। କ'ଣ ଅଫିସ୍ କଥା, ଖବରକାଗଜ କଥା, ହସ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ମୁହଁକୁ ଏଡ଼େ କରି ପଦେ ପଦେ କଥା। ସେ କି ଗପ? ଆମ ହେଡ଼୍ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ଘରେ ମିଟିଂ ହେଲା ପରି। ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେଦିନ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବସିଥାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନା ହୁଏ ସେ ବାଟ ଦେଇ ଯିବାକୁ, ପାଟି କରିବାକୁ। କ'ଣ ନା ମିଟିଂ ହେଉଛି। ବାପା ଥିଲେ ବୋଉ ଖାଲି ଚା ଜଳଖିଆ ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ। ବାପା ହସନ୍ତି ନାହିଁ, ବନୁ ଦାଦା ହସନ୍ତି ନାହିଁ, ବୋଉ ହସେ ନାହିଁ। ବାପା ବେଳେବେଳେ ବୋଉକୁ କହନ୍ତି ବସୁନା ଏଇଠି। ନାହିଁ, ମୋର କେତେ କାମ ପଡ଼ିଛି କହି ବୋଉ ଚାଲିଯାଏ। ଦିନଟିଏ ସେଦିନ ବନୁ ଦାଦା କ'ଣ ଗୋଟେ କହି ନିଜକୁ ନିଜେ ହସିଲେ। ବୋଉ ବି ହସିଲା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ବାପା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲେ ଓ କୁନ୍ଥେଇଲା ପରି ହସିଦେଲେ ଟିକିଏ। ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି କେଜାଣି? ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଇଛି। ଦାଣ୍ଡର ଘର ଅନ୍ଧାରରେ ମିଟିଂ ହେଉନାହିଁ, ବାରିରେ ଖରାରେ ଗପ ହେଉଛି। ବନୁ ଦାଦା ହସୁଛନ୍ତି, ବୋଉ ହସୁଛି। ବୋଉ ଆଜି ଖୁସି ହେବ, ବେଶୀ ରାଗିବ ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ ଭଲ କରି ରିବନ୍ ବାନ୍ଧିଦେବ। ମଝିରେ ମଝିରେ ହାତ ବନ୍ଦ କରି କୁଆଡ଼େ ଅନେଇ ରହିବ। ଘଣ୍ଟାଏ ଲାଗିବ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଧା ସରିବା ବେଳକୁ। ବୋଉ ଅଳସେଇ ହେଇଯିବ। ବୋଉ ସକାଳେ ରାଗି କରି କହୁଥିଲା ଆଜି ଚୁଡ଼ା ଭଜା କଦଳୀ ଖାଇବାକୁ ହେବ। ଏତେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ପଇସା ଅଛି କେଉଁଠି? କିନ୍ତୁ ଆଜି ବୋଧହୁଏ ଅନ୍ୟ ଜଳଖିଆ ମିଳିବ, ମୋହନ ଭୋଗ ନହେଲେ ଆଳୁ ପକୋଡ଼ା। ବନୁ ଦାଦା ଆସିଛନ୍ତି। ଗୀତା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାର ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଲାଗି ଆସିଲା। ସେଠି ବାରିର ଫାଳେ ଦେଖାଯାଏ। ବୋଉ ଲଙ୍କା ମରିଚ ତୋଳୁଛି। ବନୁ ଦାଦା ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ହସୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ମୁହଁ ଟେକି କ'ଣ କହିଲା। ବନୁ ଦାଦା ଆହୁରି ହସୁଛନ୍ତି। ବୋଉ ହସି ହସି ପଛକୁ ଚାଲିଗଲା। ପଛଆଡ଼ୁ କାହା ଘରୁ ବତକ ଦୁଇଟା କାଁ କାଁ କରି ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଥଣ୍ଟ ହଳଦିଆ, ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଜାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ପଛରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ୀ ଦୌଡ଼ୁଛି। ଯୋଡ଼ାଏ ବତକ ଏକାଠି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି କାଁ କାଁ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ଭଉଣୀ? ନାଇଁ, ବାପା ବୋଉ। ବାପା ବୋଉ? ନହେଲେ ବନୁ ଦାଦା ବୋଉ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଛି। ବୋଉ ମୁହଁରେ ଖରା ପଡ଼ିଛି, କାନଫୁଲ ଚମକୁଛି, ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଚମକୁଛି। ବୋଉ ହସୁଛି। ଆଉ ବାପା ଏଇକ୍ଷଣି ପାଖରେ ଥିଲେ। ବାରିରେ ବାଇଗଣ ହେଇଛି, କଳା ମୁଚୁମୁଚୁ ବାଇଗଣ। ଭାଜିଲେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବୋଉ ପଚାରିଲାରୁ ବାପା ସେଦିନ ମନା କଲେ, କିନ୍ତୁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ବୋଉ କରିଦେଲେ ବନୁ ଦାଦା ଖୁସି ହେବେ। ବୋଉ ଖୁସି ହେବ। ବୋଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଖାଇବାକୁ ଦେବ ଆଜି? ବନୁ ଦାଦା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି ତୁମ ଜନ୍ମଦିନରେ। ଆସିବି ନାହିଁ ଏକଥା ହେଇପାରେ? ବୋଉ ହସୁଛି, ମୁଣ୍ଡକୁ ହଲଉଛି। ଆହା, ସତେ ଯେମିତି ମୁଁ ଡାକିଲେ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସେ ସବୁଦିନ। ନୁହେଁ କହି ବନୁ ଦାଦା ଅନଉଛନ୍ତି ବୋଉ ଆଡ଼କୁ। ବୋଉ ହସୁଛି। ବାପା ଏମିତି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ? ଔଷଧ ଖାଇ ଠିକ୍ ହେଉନାହାନ୍ତି? କୁହୁଡ଼ି ଭିତରେ କାର୍ ଯାଉଛି। ଟେଲିଗ୍ରାଫ ତାର ଉପରେ କାଉ ବସିଛନ୍ତି। ଟିକି ପିଲା ବିଜୁ ଘାଡ଼େଇ ହେଇ ଶୋଇଛି ବୋଉ କଡ଼ରେ। ବୋଉ ଖସା ଲୋଡ଼ ଗୋଟିଏ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ପୂରେଇ ଦେଲା। ବାପା ନାହିଁ କରି ଅଧେ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଅଧିକ ବୋଉ ମୁହଁରେ ଗୁଞ୍ଜିଦେଲେ। ଦୁହେଁ ହସୁଥାନ୍ତି। ଖସା ଲୋଡ଼ ଝୁରଝୁରା ହେଇ ତଳେ ବିଞ୍ଚି ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ବିରକ୍ତ ହେଲା ପରି କହୁଥାଏ, ଡ୍ରାଇଭର ସାମ୍ନାରେ ଆଇନା ଅଛି ଜାଣିଛ? ଏଇ ଏବେକା କଥା। ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ ଷ୍ଟେସନରୁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କୁ ଆଣିବାକୁ। ବନୁ ଦାଦା ନୂଆ କରି ଏଠିକି ଆସୁଥାନ୍ତି ସେଦିନ। ଯଦି ବନୁ ଦାଦା ନ ଆସିଥାନ୍ତେ?
बाबुआ पाटी कलानी। राजू भें भें होची। बोऊ एक्षणी चली आसिब। बनु दादा पळेई आसिबे। बोऊ रागिब। गीता दौड़ीगला अन्य पिलांक पाखकू। बाबुआ पाटी करना, राजू कान्ना कहला बेलू बाबुआ गीता उपरे मुसटी प्रहार आरंभ करदेला। गीता ता दी हाथ धरी पिटिला बेलू बोऊ और बनु दादा आसीगले। बोऊ अनेइची ता आड़कू कटमट करी। बनु दादा हसुचंती। तू कहीं मारिलु ताकू? बोऊ मु मारि नहीं, से राजू को मारला, मु छोड़ई देली। से मिछ कहूची बापा, से मते माइला, राजू को पचार। राजू मुंड टुंगारला। बोऊ गीतार कान धरला। बोऊ मु किछि कर नहीं, से माने पार्टी करुले, मु छोड़ई देली तू रागिबु बोली। चुप। भारी बोऊ को देखी पारे 2 मिनिट मनुष्य को शांति रखई देबे नहीं। ए गीता होची सब नाटर गोवर्धन। गीता पार्टी नकरी कांदुची। लुह झरझर ही बही जाउची। तारी भितर अनेइची बोऊ को और बनु दादा को। मु किछि कर नहीं, बोऊ न रागु बोली मु कजिया भांगिबा जाइथिली। काले बोऊ पळी आसिबो, रागिबो, ता खुशी भांगी जीवो बोली। बोऊ बुझु नहीं मते। बनु दादा हसुचंती। तांको हस देखि राग आसुची। ट्रेन चली जाउची। मोटा मोटा चोक, कला कला धुआं। ताहारी तले बनु दादा शोइचंती। आउ हसिबे सेतेबेले। आउ दिनकर कथा। गीता स्कूल रु फेरुची। गीता स्कूल रु चालू चालू मझिरे मझिरे 2 पाउंड दौड़ी जाउची। चाकर टोका कुड़िया पछे पछे आसुची बही बस्तानी धरी। आज नीरा दीदी कहले गीता इज ए गुड गर्ल। अंकरे 10 को 10, इंग्राजी 10 रु 8 और ड्राइंग रे फास्ट। नीरा दीदी कहले एमतीका भल कले तू तो क्लास रे फास्ट ही जीवु। सुमित्रा मोआड़ को कटमट कर चाहूताए, रागु थाए। बोधुए मु फास्ट प्राइज नहीं जीवी बोली। बो आज केड़े खुशी हब, गेल्हा करिबो। आज ता जन्मदिन, खुशी निश्चय पुरस्कार दब। रिबन, केक, नहले गछाए पेंसिल। आज बो पई प्रेजेंट किछि टंकाकर प्रेजेंट। केते दिन साइती टंकाए करिछि। एमतिका प्रेजेंट केही आनि नथिबे। राजूटा कोन दब? रबर खंडे नहले जरी टिके देई कहबो ये मो प्रेजेंट। दिनक पर पुणी मागि नब, नहले कांदी कांदी गड़ी जीव। राजूर बुद्धि हेई नहीं। मोठू भल प्रेजेंट कौन केही आनिथिबे? बापा कौन आनिथिबे? निश्चय किछि भल जिनस हेतिबो। बहु 2 जनकर जिनस थाकरे थोई समस्त को कहबो हेई देख बाप झींकर प्रेजेंट। आ बनु दादा से भी कौन आनिथिबे? से काहेकि कौन आनिबे? से बोर कौन कि नहीं आणंतु कौन हैला सेथिरे? बो खुशी हबो। बो कौन तांको जिनस पाई बेसी खुशी हबो? डेंगा डेंगा ताड़ गछ, मुंडरे मेंचाए ठिया ठिया बाल, देहटा हाड़ परी, सबु चंचा सरलाणी, खाली मुंडटा बाकी अछि। ये कौन मुंड भितर नालिया उंकी मारुची, सिंदूर लगेची? मुंड फाटी रक्त बोहुची। ना ना, मुंडरे किए मेंचाए अबीर लगे देइची। होरी खेलुतला से। एसडीओ को बंगला आसलाणी। आउ टिके गले आम घर। नानीटा हिंसकुटी, हिंसारे जड़ी जाउची। अमंगलिया काहींकि देखाला ता संगरे? काहींकि ताकू कहली प्रेजेंट कथा मते देखैबकू कहला? मु मना कलारु कहूची कोन ना आमरे सब चले नहीं। बापा चिड़ंती, कहती फुलेई डंग। अमंगलिया मफसलिया। निजे जो भल पिलाटा तो सूर्यमणि ता क्लास रे पढ़े। कहूतला जे से माड़ खाए और माड़ खाइले भो भोई कांदे भेरेंडा परी। घरे भी माड़ खाउतबो। आउ बोऊ कौन ताकू मारु नथिबो? मो बोऊ कौन बेसी मारे? नाई, ए बेसी ना एमती मारिची, हेले मोठू राजू बेसी माड़ खाए। आज बोऊर जन्मदिन। आज से खुशी थिबो। मो प्रेजेंट पाई आहुरी खुशी हबो। जन्मदिन रे खुशी थिले परा वर्षक जाक खुशी हुंती। ताहले बोऊ आउ रागिबो नहीं आजिठू। ही आम घर आसीगला। ए माइल खुंट, तापरे उइहुंका राणी उई घर करिची। तापरे फुटबॉल पड़ियार कांथ, नर्गिस नाकरे नलक नाइची। बोऊ कहूतला बुढ़ी मार सेमती नलक थिला। तापरे आम घर। घरे आलुओ लागिलाणी। दांडरे केही नांती। बोऊ बोधुए घरे अछि। बापा ऑफिस रु फेर नथिबे। राजू बिजू कौन करुचंती? बुली जाइचंती। तांकर मजा। आर वर्ष को स्कूल को गले राजूर मजा चली जीवो जे। अंधार आसलाणी। सिनेमा छवि बारी हो नहीं। पड़िया कांथ पाखक छोटिया पानी धारटीए कला कला दिशुची। पाखक जीवी नहीं, ता भितर से दिन थिला गोटे कला पोक। पोक थिबो एखणी अंधार भितर बसिथिबो।
ଚୁପଚାପ ହେଇ ଘାସ ପୁଳାକ ମଝିରେ ବୁଢ଼ୀ ଅଶ୍ରୁଣୀ ଅନ୍ଧାର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବସିଛି ଏକୁଟିଆ। ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଟାକୁ କିନା ଗିଳିଦବ। ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ହାତରେ କ'ଣ ଟିକିଏ ଫୁଲି ଉଠୁଛି। ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଛି। ଡର ଲାଗିଲେ ପୁରା ରୋମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କାହିଁ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହାତରେ ଅଛି ନା? ଗୀତା ମୁଠେଇ ଧରିଲା ହାତରେ ଥିବା କାଗଜ ପୁଡ଼ିଆଟିକୁ। ତାର ଚାଲି ଧୀର ହେଇ ଆସିଲା। ଘର ଫାଟକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ବାହାର ଅନ୍ଧାର। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ ସବୁ ଶୋଇପଡ଼ିଲେଣି। ପୂଜାରୀ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲାଣି। ବୋଉ କାହିଁ? ମା ଯାଇଛନ୍ତି ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ। ପିଲାଏ ଖେଳିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାବୁ କଚେରୀରୁ ଫେରି ନାହାନ୍ତି। ବୋଉ ନାହିଁ? କେହି ନାହାନ୍ତି? ବୋଉର କ'ଣ ମନେ ନାହିଁ ଆଜି ତାର ଜନ୍ମଦିନ ବୋଲି? ନାହିଁ, ବୋଉ ଏକ୍ଷଣି ଫେରି ଆସିବ। ମୁଁ ତାକୁ କହିବି ମୁଁ କ୍ଲାସରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି। ସେ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସଜାଡ଼ି ରଖିବି ମଝି ଘରେ ଆଲୁଅ ତଳେ। ବୋଉ ଖୁସି ହେବ। କେହି ନାହାନ୍ତି। ଭଲ ହେଇଛି। ଯାଉଛି ଆଗେ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଇଠି ଖୋଲି ଠିକ୍ଠାକ୍ କରି ମଝି ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ଯିବା ବାଟରେ ଗୀତା ଠିଆ ହେଇଗଲା ବାରିପଟ କବାଟ ପାଖରେ। କବାଟ ମେଲା ହେଇଛି। ଚାରିଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର। ଗଛ ପାଖରେ ବେଶୀ ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧାରରେ କଥା ଶୁଭୁଛି। କଥା ନୁହେଁ, ପବନ। ପବନରେ ଗଛ କଥା କହୁଛି। କେତେ ଦୂରରୁ କାହା ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଚୌଧୁରୀଙ୍କର 2 ମହଲା କୋଠା ଘର ଉପରେ ମହଲାରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। ଆଲୁଅ ପବନରେ ଥରୁନାହିଁ କାହିଁକି? ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଆଲୁଅ ଜଳୁଛି। କାନ୍ଥରେ ଫଟୋ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ବୋଉ ମୋତେ କୋଳରେ ଧରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି। ବୋଉ ହସୁନାହିଁ। ପବନରେ ଅନ୍ଧାର ଥରୁଛି। କଥା କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆଲୁଅରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ। ବୋଉ ଆଲୁଅରେ ରହିଛି ଏକୁଟିଆ, ଖୁଣ୍ଟ ପରି। ସେଠିକି ପବନ ଯାଉନାହିଁ। ପବନ ସେଠିକି ଆସନ୍ତା, ମୁଣ୍ଡବାଳ ଫୁରଫୁର ହେଇ ଉଡ଼ି ଉଠନ୍ତା। ବୋଉର ଓଠ ଥରି ଉଠନ୍ତା। ବୋଉ ହସନ୍ତା, କଥା କହନ୍ତା, ରାଗନ୍ତା। ବୋଉ ଯଦି ସତରେ ଫଟୋ ଭଳିଆ ହେଇଯାଏ, ରାଗିବା ବି ବନ୍ଦ କରିଦିଏ। ହି ସେ କୋଣରେ ପୋଲିସ ଲାଇନ ପଡ଼ିଆ ଉପରେ ଜହ୍ନ ଫାଳେ କଟିଯାଇଛି। ଛୁରୀରେ କଟା ହେଲା ପରି ନୁହେଁ, କି ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଲା ପରି। ତା ଚାରିପାଖ ଯାକ ଗୋଲ ହେଇ ପାଉଁଶିଆ ଆଲୁଅ କୁହୁଡ଼ି। ଜହ୍ନ ମାମୁଁ। ତାକୁ ମାମୁଁ କାହିଁକି ଡାକନ୍ତି? ବୋଉର ଭାଇ। ବୋଉର 4 ଭାଇ। ଇଏ 5। ସତରେ ମାମୁଁ? ମାମୁଁ ମୁହଁ ଗୋଲ। ମାମୁଁ ମୁହଁ ଗୋରା। ବୋଉ ମୁହଁ ଗୋଲ। ଗୋରା ମାମୁଁ ହସୁଛି। ନାଇଁ ତ, ଏକୁଟିଆ ମୁହଁକୁ ଶୁଖେଇ ବସିଛି। ପାଖରେ ତାରାଟିଏ ନାହିଁ। କେହି ନାହିଁ। ଏକୁଟିଆ, ବୋଉ ଭଳିଆ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୀତା ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ତାର ଆଳିମାଳିକା ଖେଳନା ସଜାଡ଼ୁଛି। ବରକନ୍ୟା ମଝିରେ, 2 ପାଖରେ ବାଜାବାଲା। କନ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯାଉଛି ଖଟ, ଆଲମାରି, ଟେବୁଲ, ସୋଫା ସେଟ୍ ଆଉ ସିଲେଇ ମେସିନ୍, ରେଡ଼ିଓ। ଏଥରକ ବଜାରକୁ ଗଲେ କହିବି ବୋଉକୁ କିଣିଦେବ। ଥାକ ଉପରୁ ମହାଦେବ ଅନେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଉଠିଛି ବଙ୍କା ହେଇ। ହାତରେ ଡମ୍ବରୁ। ବମ୍ ବମ୍ ବାଜେ ଡମ୍ବରୁ, ବମ୍ ବମ୍ ବାଜେ ଡମ୍ବରୁ। ବୋଉର ଏଇ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ସେ କେଉଁଠି ରଖିବ? ଦାଣ୍ଡ ଘର ଖେଳଣା ଥାକରେ? ମଝି ଘର ଥାକରେ? ନା ଶୋଇବା ଘର ଆଇନା ଟେବୁଲ ଉପରେ? ବୋଉ ପୁଣି ମୋତେ କ'ଣ ଫେରେଇ ଦେବ? ମୋ ବରକନ୍ୟା ତାକୁ ପାଇ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତେ। ନାହିଁ ଥାଉ, ସେ ବୋଉ ତାକୁ ନେଇ ଯାହା କରିବ। ଯାଉଛି, ଖୋଲିବି ତାକୁ। 1, 2, 3 କାଗଜରେ ବନ୍ଧା ହେଇ ଅସନା ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଖୋଳ ମାଗିଲି, ଦେଲା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପଦ୍ମ ଫୁଲ, ଚକଚକ ଧଳା ଶାମୁକା। ଖଞ୍ଜା ହେଇଛି ଗୋଟିକ ପରି ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା। ପାଖୁଡ଼ା ଆଗରେ ସରୁ ସୁନେଲି ଗାର। ଫୁଲ ମଝିରେ କ'ଣ ରୁଆ ରୁଆ ହେଇ ଗୁନ୍ଥା ହେଇଛି, ହଳଦିଆ ହେଇ। ଫୁଲର କେଶର। ଦୋକାନବାଲା କହୁଥିଲା ବେଶୀ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ ମିଳିଥାନ୍ତା, ସୁନା ରୂପା ଲାଗ ହେଇ। ହଉ, ଏହା କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ହେଇନାହିଁ? ୟାକୁ ନେଇଯାଉଛି ଥାକ ଉପରକୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ। ସବୁ ଆଲୁଅ ଲିଭେଇ ଦେବି। ଖାଲି କାନ୍ଥର ସେ ଧଳା ଆଲୁଅଟି ଜଳୁଥିବ, ଠିକ୍ ମହାଦେବଙ୍କ ଦେହରେ ଓ ମୋ ପଦ୍ମଫୁଲ ଉପରେ। ଭଲ ହେଇନି? ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଛି। ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। କ'ଣ କହୁଛ ମିଷ୍ଟର ମହାଦେବ? ବୋଉ ନିଶ୍ଚୟ ଖୁସି ହେବ, ନୁହେଁ? ଯାଉଛି, ୟାକୁ ମଝି ଘରକୁ ନେଇଯାଏ। ବୋଉ ସେଇଠିକି ଆସିବ ଆଗେ, ତା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ହାତରେ ଧରି ଗୀତା ଧୀର ପାଦରେ ମଝି ଘର ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଲା। ଘର ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ ପହଞ୍ଚି ଅନ୍ଧାରରେ ଅଣ୍ଡାଳି ଆଲୁଅ ସୁଇଚ୍ ଚିପିଦେଲା। ଘର ସାରା ଆଲୁଅ। ବିଛଣା ହେଇନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କ ଧୁଆ ଜମାପଟା ଗଦା ହେଇ ପଡ଼ିଛି ସେମିତି।
ବୋଉ ଆସିଲେ ଚିଡ଼ିବ କୁଳିଆ ଉପରେ। ଇଏ କ'ଣ? କାନ୍ଥ କୋଣର 3 କୋଣିଆ କାଠପଟା ଉପରେ ନୂଆ ଜିନିଷଟିଏ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଧଳା ଧଳା ପଥର ନା ରୂପା, ସବୁଯାକ ଆଲୁଅ ପଡ଼ୁଛି ତା ଉପରେ। କେତେ ବଡ଼, କେତେ ସୁନ୍ଦର। କିଏ ଆଣିଲା ୟାକୁ? ହାତ ପାଇବ ନାହିଁ। ଖଟ ବାଡ଼ରେ ଚଢ଼ି ଦେଖିବି। ତା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟକୁ ଝରକା ଉପରେ ଥୋଇ ଗୀତା ଖଟ ବାଡ଼ ଉପରେ ଚଢ଼ିଲା ନୂଆ ଜିନିଷଟିକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପାଖରେ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ଆହୁରି ବଡ଼ ଧଳା। କ'ଣ ଇଏ? କୋଠା ନା ଦେଉଳ? ନା, ଇଏ ହେଉଛି ତାଜମହଲ। ଆମ ଇତିହାସ ବହିରେ ଛବିରେ ଅଛି। ଧଳା ମାର୍ବଲ ପଥରରେ ତିଆରି, ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି। କିଏ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଟି? ଏ ବି କ'ଣ ମାର୍ବଲ ପଥର? ହଁ ତ, ହାତକୁ ଚିକ୍କଣ ଲାଗୁଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ? ତା ତଳେ ଖଣ୍ଡେ କାଗଜ ରଖାହେଇଛି। କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଶାଗୁଆ କାଳିରେ? ନୂଆ ବୋଉଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବନୁ ଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ପଛଆଡ଼େ କୁଳିଆ ଆସିଲାଣି। ଗୀତା ଦେଇ ସେଥିରେ ଲାଗ ନାହିଁ। ଏଇ ଟିକକ ଆଗରୁ ବନୁବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ରଖିଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ମା ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ହଉ ହେଲା, ଯା, ମୁଁ ଜାଣେ ତୁ ଗଲୁ ଏଠୁ। ବନୁ ଦାଦା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ, ଦାମିକା ଜିନିଷ। ବୋଉ ଖୁସି ହବ, ଭଲ ଜିନିଷ ବୋଲି। ଆଉ ବନୁ ଦାଦା ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି। ମୋ ଜିନିଷ ଥୁଆ ହେଇଛି ଝରକା ଉପରେ। ଝରକାର ଅନ୍ଧାରିଆ କୋଣରେ ଧଳା ଦିଶୁନାହିଁ, ଚକଚକ୍ ଦିଶୁନାହିଁ, ଅପରିଚ୍ଛନ୍ନିଆ ଦିଶୁଛି। ବୋଉକୁ ଦେବି ନାହିଁ ମୋ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ଦେଲେ ଲାଭ କ'ଣ? କାହିଁ ତାଜମହଲ ଆଉ କାହିଁ ମୋ ଶାମୁକା? ବୋଉ ରଖିଦେବ କେଉଁ କୋଣରେ, ପଚାରିବ ନାହିଁ, କେହି ପଚାରିବେ ନାହିଁ। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ନାହିଁ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର। ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, ମୋର ହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। ବୋଉ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜିନିଷ ପାଇ ଖୁସି ହେବ, ମୋର ପାଇଁ ବି ଖୁସି ହେବ। ଏ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଇଠି ଥିବ? ନା, ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇଯିବି। ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଘର ମୈଶୂର ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଆଣିଥିବା ଜିନିଷ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ଅଛି। ନନ୍ଦ ଭାଇ ବମ୍ବେରୁ କେତେ ଜିନିଷ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ବି ସେଇଠି ଅଛି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ସେଇଠି ରହିବ, ଭଲ ହେବ। ଏଠି ରଖିଥିବି ମୋ ଜିନିଷ, ବୋଉ ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିବ ଏଇଠି। ଗୀତା ତାଜମହଲର ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଆସ୍ତେ ଉଠେଇ ଗୋଟିଏ ହାତରେ କୁଣ୍ଢେଇ ଧରି ଓହ୍ଲେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ଆରେ ନାଇଁ, ଓଃ, ଧଡ଼ାସ୍! ତାଜମହଲ ତଳେ ପଡ଼ି ଚୂନା ହେଇଯାଇଛି। ଗୀତା ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଅନେଇ ରହିଛି ତାକୁ। ଆଖିରେ ଡର, ସବୁ ସରିଗଲାର ଭାବ। ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ହେଲା? ବୋଉର ଜନ୍ମଦିନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଦିଆ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ବୋଉର ସବୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ବୋଉ ରାଗିବ। ବୋଉ ତ ସବୁଦିନ ରାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆହୁରି ରାଗିବ। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସବୁ ଜନ୍ମଦିନର ସଉକ ଚାଲିଯିବ। ଆଉ ମୁଁ ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିଥିଲି, ସେ ସେଇଠି ପଡ଼ି ରହିଛି ଝରକା ଉପରେ। ତାକୁ ବି ଭାଙ୍ଗିଦେବି ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହିଁନଥିଲି ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉ ବୋଲି। ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜିନିଷ ପାଇଲେ ବୋଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହେବ। ମୁଁ ତାକୁ ଦାଣ୍ଡ ଘରେ ରଖିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବୋଉ କ'ଣ ବୁଝିବ? ଦାଣ୍ଡ ଘରକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲି କାହିଁକି? ମୋ ଜିନିଷକୁ ଏଠି ରଖୁଥିଲି କାହିଁକି? ନାଇଁ, ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି କିଛି କରିନାହିଁ। ମୁଁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ। ବୋଉ ମୋତେ ଭଲ ପାଏ, ବୋଉ ବୁଝିବ। କିନ୍ତୁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଘର ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ବୋଉ ଖାଲି ରାଗିବ ନାହିଁ, ବୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏଠୁ ନେଇଯାଉଥିଲି ତାକୁ? ବୋଉ ମୋ ଜିନିଷ ଆଗେ ଦେଖିବ ବୋଲି କାହିଁକି ଏମିତି କଲି? ବନୁ ଦାଦାଙ୍କର ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର। ବୋଉ ପାଇଁ ବନୁ ଦାଦାଙ୍କ ଜିନିଷ ମୋ ଠାରୁ ଭଲ, ସୁନ୍ଦର। ଏଇକ୍ଷଣି ସେମାନେ ଆସିବେ, ବୋଉ ଫେରିବ, ବନୁ ଦାଦା ଆସିବେ, ମୁହଁରେ ମୁର୍କି ହସ, ବାପା ଆସିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆସିବାରେ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଁ କାହିଁକି ଏମିତି କଲି? ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇ ଗୀତା ଖଟ ଉପରେ ବସି ପଡ଼ିଲା। ଅଣର୍କଳ ଲୁହ ହାତ ପାପୁଲିରେ ଭିଜେଇ ଦେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜୋତା ମଚମଚ ଶୁଭୁଛି। କିଏ ଆସିଲା? ବନୁ ଦାଦା? ନୁହେଁ, ବାପାଙ୍କ ଚାଲି। ଗୀତାର ବାପା ଘର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ମୁହଁରେ କ୍ଳାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟସ୍ତତା ସବୁଦିନ ପରି। ଇଏ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଇଏ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି? ପଚାରୁଛି ପରା। ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ବନୁ ଦାଦା ଆଣିଥିଲେ ବୋଉ ପାଇଁ। ବାପା ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ। କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାପା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାନ୍ଦ ଭିତରେ ବି ଗୀତାର ମୁହଁ ଟିକେ ଉଜ୍ଜଳ ହେଇ ଆସିଲା। କ'ଣ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଶା ପାଇଲା ପରି। ବାପା ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପଚାରିବି ବାପା କ'ଣ? ଗୀତା ଦୌଡ଼ିଗଲା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ। ବାପା, ବୋଉ ପାଇଁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଣିଛ? ଶେଷ ହେଲା କ୍ଷେତ୍ରଗଳ୍ପ ଭଙ୍ଗା ଖେଳନା। ଗାଳ୍ପିକ କିଶୋରୀ ଚରଣ ଦାସ। ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତ। ନମସ୍କାର।